Pares meton sareng sami, sapunapi bukune sane medaging gambar-gambar sampun wenten ring ajeng semetone. Yen pares meton sampun makte bukune punika ngiring sareng-sareng mirengang suaran tipe puniki becik-becik. Elingan yen pares meton sampun mireng suaran tipe puniki, rarisang buka bukun sametone ngantos boleh gambar sane cocok manut keterangan tipe puniki. Inggih mangkin rarisang pirengang tipe puniki sinambi nyingakin gambare sane wenten ring bukun sametone. Mangkin rarisang cingakin gambar nomor siki sadurung akase miwah pretiwine kewentenang. Duking purwakala nenten-wenten jadme, nenten-wenten sato, nenten-wenten segara, nenten-wenten taru, nenten-wenten surya miwah sane sios-siosan. Daweg punika sane wenten wantah peteng dedet saha kekacauan. Duk punika sane nyeneng wantah ide Sang Hyang Widi Wasa kewanten. Wantah antuk mesabda ide ngawentenang sekancaning sane wenten ring jagate puniki. Mine kadenipun surya, bulan, langit miwah pretiwine. Gambar nomor kalih. Ide Sang Hyang Widi Wasa mesabda. Buku sane kegambaran ring bukun sametone punika kewastanin kitab suci. Orti rahayu sane pirdatayang titiang kaambil saking kitab sucine punika. Melantaran kitab sucine punika ide Sang Hyang Widi Wasa mesabda ring irage. Ide kelintang sih ring sinamian jadmane. Kitab sucine punika nyinahang sapunapi antukipun mangde jadmane poleh kerahayuan wiaden luput saking pasisip sane katibakang ring ipun antuk ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadmane punika katibakin pasisip mawinan ipun sampun tungkas ring ide Sang Hyang Widi Wasa. Gambar nomor 3. Ide Sang Hyang Widi Wasa ngawentenang akase miwah pretiwine saha saluwiring daging nyani. Ide Sang Hyang Widi Wasa ngawentenang sekancan tarune, sekancan ulame miwah sekancan baburone. Sinamian sane kawentenang punika becik pisan. Ide Sang Hyang Widi Wasa taler ngawentenang jadme. Ide ngadegang jadmane punika dados penguasa ring sane sampun kawentenang punika. Ide ngasayang mangde sinamian sane sampun kawentenang punika memargi sajroning kerahayuan. Gambar nomor 44. Dane Adam miwah dane Hawa. Jadmane sane lanang sane pinih dumune kewastanin Adam, saha jadmane sane istri sane pinih dumune kewastanin Hawa. Dane mekekalih kagenahang ring taman
sane mewaste Eden. Irike dane mekekalih ke antenan. Irike kewentenan pakurenan nyane yakti bagia pisan. Yadiastu dane Adam keadegang dados penguasa ring tamane punike. Nanging kekuasaan danene kewatesin antuk ide Sang Hyang Widi Wasa. Indike puniki sinah mawinan ide Sang Hyang Widi Wasa nganike ring dane Adam asa puniki. Mekejang buah punyan kayune ane ada di tamane ene dadi dahar sakite karep kitane. Nanging buah punyan kayu pangerubuhan unduk melah buah jelene ane di tengah-tengah tamane ini tusing pesan dadi dar kita. Sawireh yen kita nar buah punyan kayu ni ento, kalau ditu sinah kita lakar mati. Nanging kuasa dosane ane ngerangsukin iule, ngode dane Adam mangde kayun ngajengang woh tarune punike. Godane punike kemargian ban iule melantaran dane Hawa. Dane kegoda mangde ledang ngajengang woh tarune punike. Iule ngenyor dane Hawa asa puniki. Yen idewe kayun ngerayunang woh tarune punike. Idewe jaga pateh sekadi ide Sang Hyang Widi Wasa. Uning ring paindikan sane becik miwah sane kawon. Dane Hawa raris ngalap woh tarune punike saha wohe punike keajengang. Dane tumuli ngaturin raben danene ngantos dane Adam taler ngerayunang woh tarune punike. Mawinan dane Adam muah raben danene sampun ngajengang woh taru pangeruhan indik becik miwah kawon punike. Indike punike mapi teges mungguing dane makekalih sampun tungkas ring titah ide Sang Hyang Widi Wasa. Dane mekekalih sampun ngemargiang dosa. Ngantos ide Sang Hyang Widi Wasa nyisipang dane mekekalih. Dane mekekalih raris katundung saking taman Edeni. Dane raris magenah ring jabe doh saking tamane punike. Mangkin dane mesti ngarap tanah mangde meresidayang ngarereh pangan kinum. Nanging ide Sang Hyang Widi Wasa setate sih suwece ring dani. Ide mejanji jaga ngutus juru rahayu sane jaga ngaluputang dane saking dosan-dosan nyane. Gambar nomor 5. Dane Kain miwah dane Habel. Mawinan dane Adam miwah dane Hawa sampun ngemargiang dosa. Indike puniki mapi teges mungguing dane makekalih sampun kejajah antuk kuasa dosane. Mawinan kenten sinamian keturunan dane Adam miwah dane Hawa taler kejajah antuk kuasa dosane punike. Anake sane ngamel pentung ring gambare puniki mewaste Kain. Dane puniki dados okan dane Adam sane pinih duhure. Dane Kain tuke pisan ring rain nyane sane mewaste Habel. Dane Kain duke pisan ring rain danene
mawinan aturan Sang Rai punika kesuecanin antuk ide Sang Hyang Widiwasa. Nanging aturan dane kain nenten kesuecanin. Saking dukanyane punika dane kain raris ngelempag rain danene ngantos sede. Irike sampun sinah mungwing dane kain sampun ngemargiang dosa. Irage sareng sami taler sampun ngemargiang dosa. Mawinan irage taler kejajah antuk kuasa dosane. Kuasa dosane punika sampun nitahang irage, mangde irage ngelaksanayang dosa. Nanging irage nenten kayun ngangkenin, mungguing irage sampun ngelaksanayang dosa. Irage sampun sering mobab, ngutang-ngutang jinah ring klecane, mamitra, nenten wiakti-wiakti ngaturang bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan irage sampun mebakti ring sesembahan-sesembahan siosan, miwah ngemargiang laksana-laksana sane lianan, sane jahat. Ide Sang Hyang Widiwasa sampun sinah nenten suwece ring laksana-laksana sane kaetang dosa punika. Gambar nomor 6. Kapal Dane Nuh. Keturunan Adam sane sampun akeh, sayan suwe, sayan kaon. Solah nyane. Solah nyane sane sayan kaon punika ngeranayang ide Sang Hyang Widiwasa duka. Ngantos ide netepang jaga ngukum ipun sinamian. Ide jaga ngelaksanayang hukumane punika mesrane ngerauhang belabar agung. Nanging saking pantaran katurunan Dane Adam punika wenten sane becik. Mawinan anake punika tetep subakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Anake punika mapesengan Nuh. Dane pulih sih suwece saking ide Sang Hyang Widiwasa ngantos dane jaga kaluputang saking belabar agunge punika. Mawinan kenten dane ketitahang mangde mekarya kapal sane ageng pisan. Sesampune kapale punika puput kekaryanin, ide Sang Hyang Widiwasa nitahang ring dane Nuh, mangde dane miwah sapekurenan danene ngeranjing ring kapale punika. Ide taler nitahang dane Nuh mangde makte sekancan baburone ke tengah kapale punika. Baburone sane suci, pitung pacek, miwah sane biasa apacek. Dane Nuh taler ngajakin anake lianan, mangde tumut ngeranjing ring kapale punika. Nanging anake punika nenten kayun. Mawinan ipun nenten percaya mungguing ide Sang Hyang Widiwasa jaga ngukum jagate mesrane antuk belabar agung. Gambar nomor 7. Belabar agung. Sesampune dane Nuh miwah sapekurenan danene ngeranjing ring kapale punika, ide Sang Hyang Widiwasa raris ngunebang jelanan kapale punika saking jaba. Sesampune punika raris wenten sabeh sane bales pisan, ngantos wenten belabar agung pisan. Sinamian sane wenten ring jagate puniki kalikub antuk belabare punika. Anake sane nenten percaya mungguing ide Sang Hyang Widiwasa jaga ngukum jagate
Puniki ngageson ngelangi maranin kapal Dane Nuh. Mawinan ipun meled ngeranjing ring kapale punike. Nanging ipun nenten meresidayang mawinan jalanan kapale punike sampun keundebang antuk ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan kenten sinamian anake punike padem. Punika pikulih anake sane nenten percaya ring ide Sang Hyang Widiwasa. Nanging Dane Nuh miwah sapekurenan danene wenten sajeroning kerahayuan. Punika pikulih anake sane percaya ring ide Sang Hyang Widiwasa. Gambar nomor kutus. Dane Abraham miwah rabin danene Sarah. Miwah okan danene inggih punika Ishak. Sinalih satunggaling keturunan Dane Nuh mapesengan Abraham. Dane taler subakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Rabin danene mapesengan Sarah. Nanging dane puniki bekung. Yadiastu dane Sarah bekung, nanging ide Sang Hyang Widiwasa mejanji ring dane Abraham, mungguing ide Sang Hyang Widiwasa jaga ngicen oke lanang adiri ring dane. Sesampune suwe pisan, duk dane Abraham miwah rabin danene sampun lingsir pisan, ide Sang Hyang Widiwasa wawu nagingin janjin idane. Melantaran pedagingan punika, dane Sarah raris abot, saha ngembasang uke lanang, inggih punika uke sane kejanjian punika. Okane punika kapesingin Ishak. Melantaran okane puniki, ide Sang Hyang Widiwasa mejanji mungguing ide jaga ngawetuang juru rahayu sane jaga ngaluputang sekancan jadmane saking dosan-dosan nyane. Puniki mapi teges mungguing ide jaga ngaluputang para semeton miwah titiang saking dosan-dosan iragane. Gambar nomor sieu. Dane Musa miwah pidabdam ide Sang Hyang Widiwasa. Sinalih tunggiling katurunan dane Abraham mapesengan Musa. Dane taler subakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Daweg bangsa Israele wenten ring sor gunung Sinai ini. Dane Musa katitahang antuk ide Sang Hyang Widiwasa mangde munggah ke gununge punika. Irike ide Sang Hyang Widiwasa mai cayang pidabda bidane ring dane Musa. Ring gambare puniki dane Musa kekantenang sedek turun saking gunung Sinai ini sinambi makte pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa sane ketulis ring kalih papan batune. Ide Sang Hyang Widiwasa nitahang dane Musa mangde nekedang pidabdabe punika ring bangsa Israele. Ide ngasayang mangde sinamian anake ninutin pidabdabe punika. Gambar nomor dase. Makudang-kudang pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa. Makudang-kudang pidabdabe sane kai picayang ring dane Musa kekantenang ring gambare nomor dase puniki. Gambare sane ring kiwa, sane ring dhuwur, suaran pidabdabe punika asa puniki. De je kita nyumbah sesembahan lenan.
Gambare sane ring tengah, sane ring dhuwur, suaran pidabdabe punika asa puniki. Sajeroning 7 dina, 6 dina patut kita megarapan. Nanging sing dinane ane kaping 7, kita patut mereren. Kita patut ngaturang bakti tekian ide Sang Hyang Widiwasa. Gambare sane ring tengen, sane ring dhuwur, suaran pidabdabe punika asa puniki. Cening-cening kitane patut subakti tekian wong atuan nyane. Gambare sane ring kiwa, sane ring sor, suaran pidabdabe punika asa puniki. Deje kita ngematiang anak. Gambare sane ring tengah, sane ring sor, suaran pidabdabe punika asa puniki. Deje kita memitra. Pidabdabe puniki mapi teges, anake lanang sane sampun merabian, nenten dados ngarsayang anak istri sane siosan ring raben nyane. Kenten taler sane durung merabian nenten dados ngemargiang laksana sekadi anake sane sampun merabian. Gambare sane ring tengen, sane ring sor, suaran pidabdabe punika asa puniki. Deje kita memaling. Gambar nomor 11. Aturan buat pengampuraning dosa. Manut pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa sane kapicayang ring dane musa, yen wenten anak sane ngelaksanayang dosa, inggih punika tungkas ring pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa, ide nitahang anake punika mangde ngaturang rah domba. Rah punika kaketisang ring tutup perdamaiane, inggih punika tutup peti perjanjiane. Ngaturang rah kadi asa punika mapi teges mungguing anake punika lila megenah ring sor tutup perdamaiane punika. Lila megenah irika mapi teges lila ngangkenin dosa-dosa ring ayun ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan tutupe punika sampun katutup antuk rah dombane punika, ide Sang Hyang Widiwasa ledang nenten nyingakin dosan-dosan anake punika. Indike puniki mapi teges mungguing ide Sang Hyang Widiwasa ledang ngampurayang dosan-dosan anake punika. Medasar antuk pengampuraning dosa-dosa punika, anake punika boleh kerahayuan. Mangkin yen wenten anak sane ngemargiang dosa, anake punika nenten perlu ngaturang rah domba malih. Aturane punika nenten keperluan malih. Mawinan ide Sang Hyang Widiwasa sampun ngentosin domba punika antuk okan idane, inggih punika ide Hyang Yesus sane embas saking taruni Maria. Mawinan ide sane dados gentos dombane punika, raris rah idane sampun keaturang ring dhuwur bukit Golgotane. Indik rah idane katurang punika, indike punika kelaksanayang melantaran ide ledang kepentang ring salibe, sane ketancebang ring dhuwur bukite punika. Ring paindikane puniki, bukit Golgotane punika mapinde sekadi tutup perdamaiane. Mangkin sapesire je ledang magenah ring sor bukite punika, dosa-dosa nyane nenten kacinga antuk ide Sang Hyang Widiwasa. Indike puniki mapi teges mungguing ide Sang Hyang Widiwasa ledang ngampurayang dosa-dosa anake punika.
Magenah ring sor bukite punika wantah baos upama. Sane mapiteges percaya ring ide yang Yesus. Dados aturan buat ngampurayang dosa. Mawinan kenten, sapa sireja percaya ring ide, anake punika jaga pulih pengampuraning dosa. Pulih pengampuraning dosa, mapiteges pulih kerahayuan. Ide Sang Hyang Widiwasa ledang mai cayang okanidane dados aturan mangde dosan-dosan anake sane percaya keampurayang. Mawinan ide kalintang sih suwece ring sinamian jadmane. Sekadi sane sampun sinurat ring kitab Orti Rahayu manut Dane Yohanes paosanipun 3 angke 16 sane asa puniki suaranyane. Santukan kadi asa punika ageng sih paswecan ide Sang Hyang Widiwasa marep ring jagate ngantos ide mai cayang putran idane sane tunggal mangde asing-asing anake sane percaya ring ide sampunang katiben pati nanging pulih urip langgeng. Mawinan ide yang Yesus sampun kanggen sarana mangde dosan-dosan jadmane kampurayang, indike punika nyinahang mungguing ide punika sane meraga Sang Juru Rahayu sane kejanjian antuk ide Sang Hyang Widiwasa. Gambar nomor 12. Ide Sang Malaikat Gabriel miwah Dane Maria. Inde emas nyane ide yang Yesus inggih asa puniki caritan nyane. Ring kota Nazaret wenten satunggal terudi sane mapesengan Maria. Dane kari truni genten. Nanging dane sampun maduwe pacangan sane mapesengan Yusuf. Dok sinalih tunggaling raine Sang Malaikat Gabriel ngerauhin Dane Maria saha ngandika. Rahayu kita anak ane pulih sih paswecan ide Sang Hyang Widiwasa. Ide ngiangin kita. Dane Maria kagiat mirengang sabda punika. Nanging Sang Malaikat ngelanturang ngandika. Cening Maria deje kita jejeh. Sawireh kita kelugre nampi sih paswecan ide Sang Hyang Widiwasa. Kita lakar beling tur ngelekadang rare lanang adiri. Apanghe indikine kelaksanaya ide yang roh suci lakar ngiangin kita. Ento awanane sang rare ane lakar embasang cening ento meraga putran ide Sang Hyang Widiwasa. Cening patut marabin ide Yesus. Sawireh ide sane jaga ngerahayuang para kaulan ide Sang Hyang Widiwasa saking sekancan dosanyane. Yesus mapi tegas ide sang panembahan kerahayuan titiangi. Mawinan ide jaga keadegang dados ratu, ide taler keparabin Kristus. Sane mapi teges keadegang dados ratu. Dadosipun para bidane sane jangkep inggih punika Yesus Kristus. Indike sane kapir datayang ring Dane Maria punika taler kerawuhang antuk Sang Malaikat ring pacangan danene. Inggih punika Dane Yusuf sajroning pangipian. Dane Yusuf nenten naonin sirep sareng-sareng Dane Maria ngantos ide yang Yesus embas. Gambar nomor 13. Embas ide yang Yesus.
Sesampune tutup masa bulanan dane Maria jaga ngembasang putranya ni, raris dane ngembasang sang putra punika. Ide mbas duk raina wengine. Dane Yusuf miwa dane Maria ngesingin sang putra punika Yesus. Sekadi pewarah ide sang malaikat Gabriel. Ring raina wengi punika sang malaikat ide Sang Hyang Widiwasa ngerauhin para pengangune sane nuju megadang mondokin ingon-ingonan nyane ring petegalane. Mangihin wenten malaikat rawuh. Para penganggone punika ajerih tan kadi-kadi. Nanging ide sang malaikat ngandika, "Dejo-jejoh sawire manire nekedang ote ane ngaliangin. Di petengene sang juru rahayu ane kejanjian antuk ide Sang Hyang Widiwasa sampun bas di kota pamijilan sang Prabu Daud. Sang juru rahayu nento meparab Yesus. Ide ane jaga keanggen sarana buat ngampurayang sekancan dosan manusane. Sesampune para pengangune mireng sabdan sang malaikat punika, ipun raris lunga ke kota punika, mangda boleh ngaturang bakti ring sang juru rahayu sane wawu mbas punika. Gambar nomor 14. Ide yang Yesus duk mayuse kali welas mewah tahun mewah sesampune dhuwur. Ide yang Yesus sayan suwe sayan ngadurang. Patah sekadi anake siosan. Ring gambare sane ring hiwe. Ide yang Yesus kekantenang duk ide mayuse kali 11 tahun. Dawa punika ide wenten ring pura agung sucine sane wenten ring kota Yerusalem. Ide meresidayang maswal jawab ring para pamimpin agama Yahudini. Ide meresidayang nyaurin sekancan pitaken sane katujuang ring ide oleh para guru agamane punika ngantos dane angop pisan. Ide meresidayang nyaurin sekancan pitaken punika mawinan ide meraga putran ide Sang Hyang Widiwasa. Ring gambare sane ring tengen ide kekantenang sesampune ide mayuse 30 tahun. Duk punika ide sedek mirdatayang indi pamrentahan ide Sang Hyang Widiwasa ring anake akeh. Pamrentahan ide Sang Hyang Widiwasa mapi teges mungguing ide jaga ngemargiang pemerintahan idane ring jagate puniki melantaran ide yang Yesus. Saking pantaran anake akeh punika wenten sane percaya ring pamidatan idane nanging akehan sane nenten percaya. Anake sane percaya punika raris dados pangiring ide yang Yesus. Ide Sang Hyang Widiwasa ngarsayang mangda iraga taler percaya ring ide yang Yesus. Mangda iraga boleh kerahayuan sejeroning pemerintahan ide Sang Hyang Widiwasa. Gambar nomor 15. Pekaryan ide yang Yesus yakti-yakti ngangobang pisan. Putran ide Sang Hyang Widiwasa sane patut iring iraga punika mapesengan Yesus. Ide yakti-yakti kalintang kabinawa. Wisesan idane ngaluwihin wisesan sekancan setane mewah para baliane sane sakti.
Jingaken gambare sane wenten ring kiwa. Ide yang Yesus nyegerang anak buta. Ngantos anake punika meresidayang ningalin. Sekadi anake siosan. Mangkin cingak gambare sane wenten ring tengah. Ide yang Yesus nguripang anake sane sampun padem. Ring gambare sane ring tengen. Ide yang Yesus sedek memargi ring dhuwur toyani. Ide yang Yesus yakti-yakti maha wisesa. Gambar 16. Ide yang Yesus ketangkep saha kesengsarain. Ide yang Yesus setata mekarya sane becik saha nenten naonin ngemargiang laksana sane tungkas ring pekarsan ide Sang Hyang Widiwasa. Ide mirdatayang pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa sarwi ngasayang mangde sinamian anake subakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Nanging anake akeh nenten satinut ring pidabdab ide Sang Hyang Widini punika. Mawinan kenten ide yang Yesus nguningayang ring ipun mungguing ipun sampun ngardi dosa. Inggih punika tungkas ring pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan kenten anake akeh punika bendu pisan ring ide. Sarwi ngejuk ide. Ide raris kelempagin, kakecuhin, miwah, kebinjulin. Nanging ide yang Yesus nenten ngelawan. Napi awinanipun? Awinanipun inggih punika. Ide lila ngaturang rah idane dados pengangkep dosan-dosan anake akeh. Tetujon idane inggih punika mangde asing-asing anake sane percaya ring lilan idane punika pulih kerahayuan. Gambar nomor 17. Ide yang Yesus kependang ring salibi. Ide yang Yesus nenten je kesengsarain kewanten nanging ide tumuli kesedayang melantaran kapentang ring salibe sane ketancebang ring bukit Golgotani. Rah idane ngecor ring bukite punika ngantos bukite punika ketutupin antuk rah punika. Ring sajeroning paindikane puniki ide sampun nagingin upacara pengampuraning dosa. Sekali sampun kepidartayang iwawu dawa gambare nomor dase katerangan. Iriki bukite punika dados gantin tutup perdamaiane. Mangkin sapa sireje kelugre magenah ring sor bukite punika sane suksemanyane patah ring percaya ring ide yang Yesus. Dosan-dosanyane nenten kacinga antuk ide Sang Hyang Widiwasa. Indike puniki mapi teges mungguing anake punika pulih pengampuraning dosa. Anake sane sampun keampurayang punika kelugre ngeranjing ring pemerintahan ide Sang Hyang Widiwasa. Wenten ring jeroning pamrentahan ide Sang Hyang Widiwasa punika mapi teges sampun pulih kerahayuan. Inggih mangkin kayun ke para semeton ngeranjing ring pemerintahan ide Sang Hyang Widiwasa melantaran percaya ring ide yang Yesus. Gambar nomor 18. Ide yang Yesus nyeneng malih. Sesampune ide yang Yesus ide ring salibe, para sisian idane ngambil layon idane, sarwi ka pemeremang ring guane, sane kepompong ring bukite.
Gua pamenemban punika raris ketutup antuk batu sane agem pisang. Ring raine sane kaping 3-ipun saking raine pamereman punika dane Maria sareng timpal-timpal danene rawuh ke guane sane dados genah pamereman layon Ide Yang Yesus. Tatujon danene rawuh mereka inggih punika jaga ngodakin layon idane antuk wewangian. Sesampune dane rawuh irika panggien dane mungguing batu sane dados panukup guane punika sampun kagulikan. Anake istri-istri punika raris ngeranjing ke jeroan guane punika. Wau dane ngeranjing, dane ajerih pisan. Mawinan irika wenten malaikat Ide Sang Hyang Widiwasa malinggih ring genah pamereman layon Ide Yang Yesus. Ide sang malaikat raris ngandika, "Deje takut. Tiang nawang mungguing cening ngalih Ide Yang Yesus ane kesaliban. Ide tusing ada dini mawinan Ide sampun nyeneng malih." Raris anake istri-istri punika mewali budal. Ide Yang Yesus persida nyeneng malih indike punika mapi tegas mungguing Ide mersidayang ngaonang kuasa pademi. Mawinan kenten Ide Yang Yesus mersidayang nyeneng malih ngantos selamin-laminipun. Mangkin Ide melinggih ring tengen Ide Sang Hyang Widiwasa ring suwargan. Irika Ide mapinunas ring Ide Sang Hyang Widiwasa inggih punika nunasang sekancan anake sane percaya ring Ide Yang Yesus ngeraga. Gambar 19. Sinalih tunggaling sisian Ide Yang Yesus sane muwasta Thomas. Sesampune Ide Yang Yesus nyeneng malih, Ide raris mekantenang raga ring para sisian Idane miwah ring anake siosan sane percaya ring Ide. Do Ide Yang Yesus mekantenang raga ring para sisian Idane, sinalih tunggaling sisian Idane sane muwasta Thomas nenten sareng ring kumpulan para sisiane punika. Para sisiane punika raris nguningayang ring dane Thomas mungguing dane sinamian sampun ngantenang Ide Yang Yesus. Nanging dane Thomas mesaur asa puniki, yen tiang dereng ningalin lahat besi paku ring tangan Idane, tiang ten ngugu. Malih pitung rainan ipun, para sisiane makumpul malih. Dane Thomas taler tumut ring kumpulane punika. Raris Ide Yang Yesus ngantenang raga ring sinamian para sisiane punika. Ide raris ngandika ring Thomas, cening Thomas, tinggalin je lahar besi pakune di liman guruni. Irike dane Thomas raris matur, "Duh Ratu Sang Panembahan titiangi." Pesaure punika nyinahang mungguing dane Thomas sampun percaya ring Ide Yang Yesus sane sampun nyeneng punika. Ide raris ngendika, "Cening percaya suwire cening suba ninggalin guru. Ambate bagian anake, ane percaya teken guru, ya diastu ye tusing ninggalin guru." Dadosipun Ide ngasayang mangde par semeton taler percaya ring Ide. Ya diastu par semeton durung nyingakin Ide. Gambar nomor 12. Ide Yang Yesus munggah ke suwargan. Ring raine sane kapetang dase saking raine nyeneng Ide Yang Yesus
ide raris makte para sisian idane ke sinalih tunggaling bukit inggih punika Bukit Saitun. Genah bukite puniki nenten doh saking kota Yerusalem. Ring bukite punika ide yang Yesus raris ngandika ring para sisian idane. Asa puniki panganikan idane. Jane guru lakar ngalahin cening sawire guru lakar mulih ke suarga. Yen guru subuh mulih ke suarga, cening mesti ngortayang teken anake makejang, suwire getih gurune ane ngecor, tugasne guru kesalibang, subuh dadi aturan, kanggon ngangkebin dosan-dosan anake entu makejang. Nyen je ane nyak apange dosan-dosanya ne keangkebin bahan getih gurune entu, ye lakar man pengampuraning dosa. Buen pidan ye lakar bareng-bareng ajak guru di suarga. Sesampune ide ngandika asa punika, ide raris munggah ka suargan, kacinga antuk para sisiane. Ide raris kailidin antuk megane ngantos para sisiane nenten meresidayang nyinga ide malih. Ri sedak para sisiane kari nulenge ke langite, raris wenten malaikat ide Sang Hyang Widiwasa kalih diri maranin dane saha ngandika. Cening ajak makejang, ngude cening terus nulenge ke langite. Ide yang Yesus jaga rawuh malih benjang wekasan, jaga nyempurnayang pemerintahan ide Sang Hyang Widiwasa. Sadurung ide yang Yesus rawuh mewali ring jagate puniki, sinamian anake sane percaya ring ide jaga ngeranjing ring suargan. Irike ipun jaga sareng-sareng ide. Yen ide sampun rawuh malih, sinamian anake sane percaya, sane sampun wenten ring suargan, jaga ketedunang ke mercepada, nganggen angge sane anyar. Anake percaya sane kari urip ring mercepada daweg punika, jaga keubah saha kaicet angge sane anyar taler. Sinarengan ring punika, ide yang Yesus jaga ngawonang pisan-pisan sinamian meseh ide Sang Hyang Widiwasa. Ngantos buanane puniki miwah sekancan daging nyane dados suci. Sinamian anake percaya punika raris sareng-sareng ide yang Yesus jaga ngeranjing ring sor pemerintahan ide Sang Hyang Widiwasa sane sampun sampurna punika. Irike anake punika jaga ngaluwihang ide Sang Hyang Widiwasa ngantos lamin-lamin ipun. Sapunapi mangkin ring sameton, kayun ke para semeton percaya ring ide yang Yesus mangde benjang pungkur pulih suarga. Yen ide yang Yesus sampun rawuh malih, irike para semeton jaga sareng-sareng ide ngeranjing ring sor pemerintahan ide Sang Hyang Widiwasa. Gambar nomor 22 siki. Salibe ngelingang ring iraga indik sih suecan ide yang Yesus. Mawinan ide lila kesalibang mangde rah idane dados aturan. Sekadi aturan rah idane sampun keanggen ngangkebin dosan-dosan anake akeh ring ayun ide Sang Hyang Widiwasa. Sapa sireje kayun magenah ring sor rah idane, dosan-dosan nyane nenten kacinga antuk ide Sang Hyang Widiwasa.
Indike punika mapi teges mungguing anake punika boleh pengampuraning dosa saking Ida Sang Hyang Widiwasa. Selanturipun salib punika ngelingang iraga ring kemenangan Ida Yang Yesus ring kuasa pademi. Daweg Ida seda ring salibe, Ida nenten seda mawinan rah idane telas, nanging Ida seda medasar antuk lilan idane. Mawinan kenten, Ida Yang Yesus luwihan kuat ring kuasa pademi, mewah ring kuasa dosane, sane dados kesaktian kuasa pademi punika. Kemenangane punika kasinahan ring raina sane kaping 3 saking raina daweg Ida kesalibang. Mawinan ring raina sane kaping 3 punika, Ida nyeneng malih saking pantaran anake padem. Gambar nomor 21. Indik margi sane cupit miwah margi sane jimbar. Ida Yang Yesus ngandikayang mungguing ring jagate puniki wantah wenten margi kekalih kewanten. Inggih punika margi sane cupit miwah margi sane jimbar. Margi sane jimbar punika ngungsi ke kawah nerakane. Memargi ring margine sane jimbar mapi teges ninutin kayune niri. Inggih punika kayun sane tungkas ring pekasan Ida Sang Hyang Widiwasa. Margi sane cupit punika ngungsi ke swargan. Memargi ring margine sane cupit mapi teges ninutin pekarsan Ida Sang Hyang Widiwasa. Daging pekarsan idane punika mangda iraga percaya ring Ida Yang Yesus. Mungguing rah idane sampun kakecorang ring bukit Golgotane kanggen ngangkebin dosan-dosan iragane. Yen iraga percaya ring Ida kadi asa punika, Ida Sang Hyang Widiwasa jaga ngampurayang dosan-dosan iragane. Kayun ke para semeton memargi ring margine sane cupit. Yen kayun rarisang matur ring Ida Yang Yesus. Singgih Ratu Yang Yesus, titiang percaya mungguing rah palungguh Ratu sane kakecorang duk palungguh Ratu kesalibang sampun ngangkebin dosan-dosan titiangi. Titiang percaya mungguing Ida Sang Hyang Widiwasa sampun ngampurayang dosan-dosan titiangi. Titiang ngelungsur ledang palungguh Ratu, ngicen titiang kekuatan, mangda titiang meresidayang ngemargiang urip anyar. Titiang percaya mungguing palungguh Ratu, miwah Ida Sang Hyang Widiwasa Sang Aji sampun ngeyangin titiang. Inggih asa punika atur titiange ring palungguh Ratu. Yen kayun para semeton yakti-yakti kadi ature punika, Ida Yang Yesus jaga ngangkat semeton dados semeton idani. Mawinan kenten para semeton raris keangkat dados putran Ida Sang Hyang Widiwasa. Gambar nomor 23. Putran Ida Sang Hyang Widiwasa. Sekadi sampun katrangang iwawu, anake sane percaya ring Ida Yang Yesus keangkat dados sameton idane. Mawinan Ida Yang Yesus meraga putran Ida Sang Hyang Widiwasa, raris anake sane percaya punika keangkat dados putran Ida Sang Hyang Widiwasa. Mawinan kenten anake percaya punika kelugre matur ring Ida Sang Hyang Widiwasa asa puniki. Singgih Ratu Ajin titiangi. Dadosipun anake keangkat dados putran Ida Sang Hyang Widiwasa melantaran ipun percaya ring Ida Yang Yesus.
Ring gambare puniki kekantenang ide yang Yesus nampi sekancan anake sane rauh nangkil ring ide. Ide Sang Hyang Widiwasa ngarsayang mangde para semeton mewah anake siosan taler rauh nangkil ring ide yang Yesus. Yen para semeton sampun kaangkat dados putran ide Sang Hyang Widiwasa, indike punika mapi teges mungguing para semeton sampun pulih kerahayuan. Gambar nomor 24. Ide yang Yesus ketangkilin antuk dane Nikodemus. Ring sinalih tunggaling wengi, ide yang Yesus ketangkilin antuk dane Nikodemus. Dane puniki dados sinalih tunggaling guru agama ring bangsa Yahudini. Dane percaya mungguing ide yang Yesus yakti-yakti rauh saking ide Sang Hyang Widiwasa. Ide yang Yesus raris mirdatayang ring dane indik ngeranjing ring sor pamrentahan ide Sang Hyang Widiwasa. Sapa sireja sane meled ngeranjing ring sor pamrentahan ide Sang Hyang Widiwasa punika patut keembasang malih antuk yang Roh Suci. Pidarta punika mapi teges mungguing anake sane meled pulih kerahayuan. Kayun nyane perlu keanyarang antuk ide yang Roh Suci. Anake sane sampun keanyarang antuk ide yang Roh Suci punika, ipun jaga ngangkenin dosa-dosa nyane, saha ninutin pekarsan ide Sang Hyang Widiwasa, sane sampun katulisan ring kitab suci ni. Sesampune dane Nikodemus mirengang pidartan ide yang Yesus, dane raris percaya ring ide. Dane ngangkenin dosa-dosa nyane, miwah pulih pengampuraning dosa. Inggih, mangkin sapunapi ring sameton, ide Sang Hyang Widiwasa ngarsayang mangde sameton melaksana sekadi dane Nikodemus taler. Gambar nomor slide. Rauh ide yang Roh Suci. Dawang ide yang Yesus kari nyeneng ring merece pada. Ide menjanji ring para sisian idane, yen ide sampun mewali ke suargan, ide jaga ngutus sang panulung, hingga punika ide yang Roh Suci mangde nulungin dane. Ide yang Yesus nitahang dane mangde ngantosang ring kota Yerusalem. Sesampune ide munggah ke suargan, para sisiane punika kenten taler anake siosan sane sampun percaya ring ide, terus ngantosang ide yang Roh Suci ring satunggaling pondok ring kotane punika. Ring raine sane kaping dasa saking raine ide yang Yesus munggah ke suargan, ide yang Roh Suci raris tedul ring para sisiane miwah anake sane percaya sane siosan punika. Ide yang Roh Suci punika sane nulungin sinamian anake percaya mangde mersidayang ngersepang sabdan ide Sang Hyang Widiwasa. Selanturipun ide yang Roh Suci nyicen kekuatan miwah kewicaksanaan ring sinamian anake percaya punika mangde mersidayang mirdartayang ring anake siosan mungguing kerahayuane wantah persida ketampi saking ide Sang Hyang Widiwasa melantaran ide yang Yesus kuanten. Anake sane kaslik mangde pulih kerahayuan ipun taler ketedunin
antuk ide yang Roh Suci. Sajroning ngurtiang orti rahayune punika para sisyane miwa anake percaya sane siosang sering kesengkalen antuk anake sane nenten kayun subakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Nanging ide yang Roh Suci nguwatang saha ngalipurang anake percaya sane kesengkalen punika. Selanturipun ide yang Roh Suci nuntun sinamian anake sane percaya punika mangda mersidayang ngemargiang pekarsan ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan kenten anake percaya punika nenten perlu saha nenten dados nunas tulung ring sesembahan-sesembahan siosan. Ide yang Roh Suci setata nuntun anake percaya mangda setata ngemargiang laksana sane ngaluihang parab ide Sang Hyang Widiwasa. Gambar nomor 6 memargi sejroning galang. Anake sane nenten wiaden dereng percaya ring ide yang Yesus patah sekadi anake sane memargi sejroning wengi mawinan nenten wenten galang. Ipun jaga paling saha sering jaga ketanjung. Mangda nenten paling wiaden ketanjung ipun perlu makte prakpak wiaden senter. Prakpak wiaden sentre punika jaga manggalang. Ngantos anake punika uning ring margi sane patut saha nenten ketanjung. Yen anake sane memargi sejroning jasmani merluang galang, kenten taler yen anake jaga memargi sejroning rohani. Napi awinanipun manut kitab sucine sinamian jadmane sampun kejajah antuk kuasa dosane. Inggih punika kuasa sane ngeranayang jadmane nenten satinut ring pekarsan ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan kenten jadmane sampun nenten uning ring margine sane patut. Ipun sampun sekadi dombane sane paling. Nanging ide Sang Hyang Widiwasa kalintang sih suwece ring jadmane. Ngantos ide maicayang sarana sane mersidayang ngawetuang galang. Sarana punika inggih punika ide yang Yesus. Do ide karinyeneng ring jagate, ide nganika asa puniki. Tiang ne galang jagate. Nyen je nututin tiang, ye tusing menjalan di petengi, nanging lakar ngelah galanging urip. Sane mangkin sapunapi antuk mangde para semeton nuwenang galang jagate punika. Caranipun inggih punika wantah percaya ring ide yang Yesus melantaran ninutin daging kitab sucine. Yen para semeton ledang ninutin daging kitab sucine punika, ide yang Roh Suci jaga nuntun sameton sajroning ngresepang daging kitab sucine punika. Semaliha ide yang Roh Suci jaga ngicen semeton kekuatan mangda meresidayang ninutin daging kitabe punika. Sajroning ninutin daging kitab sucine punika, ide yang Yesus sampun dados galang buat sameton. Ngantos para semeton sampun memargi sejroning margi sane patut. Gambar nomor 17. Tinutin je sabdan ide Sang Hyang Widiwasa. Anake sane sampun percaya ring ide yang Yesus, sampun dados druwen ide.
Mawinan ide yang Yesus meraga putran ide Sang Hyang Widiwasa, raris anake sane percaya punika taler druwen ide Sang Hyang Widiwasa. Sekadi druwen wiadin kaulan ide Sang Hyang Widiwasa, anake percaya punika patut subakti pisan ring ide. Subakti punika patut kesinahang antuk. Kaping siki, setate ngastawa ring ide Sang Hyang Widiwasa Sang Aji, melantaran ide yang Yesus Kristus. Sajroning ngastawa punika patut nunas ring ide yang Roh Suci, mangde ide nyampurnayang pangastawa punika. Kaping kalih, ngortiang orti rahayune ring anake siosan, mangde anake punika boleh kerahayuan taler. Kaping 3, ninutin daging pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa inggih punika. Nomor siki nenten dados ngaturang bakti ring sesembahan siosan. Nomor kalih nenten dados ngawak-ngawak nyambat parab ide Sang Hyang Widiwasa. Nomor 3, patut ngaturang bakti sinarengan sebilang raine pengebaktiane. Nomor 4, patut tresna bakti ring wong atuwa. Nomor 5, nenten dados ngemaktiang sesamen. Nomor 6, nenten dados memitra. Nomor 7, nenten dados memaling. Nomor kutus nenten dados bobab. Nomor sia nenten dados ngedotang kelah timpal. Cutetipun anake percaya punika patut subakti pisan ring ide Sang Hyang Widiwasa miwah tresna asih ring sesama. Gambar ulu likur. Pakurenan anake sane sampun percaya. Pakurenan anake sane sampun percaya ring ide yang Yesus, sepatutipun memargi sajroning setinut ring sabdan ide Sang Hyang Widiwasa. Daging sabda sane ngeniang indik pakurenan punika inggih asa puniki. Anake lanang patut sih tresna ring rabin nyane. Kenten taler anake istri patut tresna asih ring rabin nyane. Anake sane sampun mapikuren patut saling tresnain, saha patut saling tulungin. Yen wenten salah tampi ring pantaran nyane, anake punika patut saling ngampurayang. Yen sampun maduwe uga, anake punika patut miara okane punika sajroning kapitresnan, saha ngurukang sang uga punika mangda subakti ring ide Sang Hyang Widiwasa Sang Aji, ring ide yang Yesus miwah ring ide yang Roh Suci. Selanturipun pakurenan anake sane percaya punika setate miara hubungan sane becik ring ide Sang Hyang Widiwasa. Hubungan punika kesinahang antuk pengastawa sane kaaturang ring ide mesrane ide yang Yesus, sesampune ketunasan kasampurnaan ring ide yang Roh Suci. Gambar nomor 29, tresna asih ring meseh. Ide Sang Hyang Widiwasa nitahang mangde anake percaya punika patut tresna asih ring sekancang sesamanyane. Yadiastu saking pantaran sesamane punika wenten sane ngamesehin anake percaya punika. Ring gambare sane ring tengen kekantenang anak percaya kali diri. Sadurunge punika anake maka kalih punika mameseh. Mangkin
anake mekekalih punika sampun saling tresnain. Mawinan sang kalih punika sampun saling ngaksamayang. Ring gambar sane ring tengen kekantenang sinalih tunggaling anak percaya sane nulungin anak saking wangsa lianan sane ngamesehin wangsan anake sane percaya punika. Cuthetipun anake sane sampun percaya punika patut mepekardi ayu ring sinamian sesamane saha sayaga ngaksamayang anake sane mepekardi kawon. Gambar nomor 13. Wantah ide Sang Hyang Widiwasa sane patut kebaktinin mesrana para ide Yang Yesus. Ring gambare puniki kekantenang anak lanang kali diri sedek nunjel pepindan sesembahan siosan, sabuk kesaktian, miwah barang-barang sane mendaging mantra sane sakti. Napi awinanipun inggih puniki. Anake sane sampun percaya ring ide Yang Yesus, nenten dados maduwe sesembahan siosan sejabaning ide Sang Hyang Widiwasa. Nenten dados nganggen sabuk kesaktian. Nenten dados matenung. Miwah nenten dados nunas tulung ring anake sane sampun sede. Napi awinanipun inggih asa puniki. Anake sane sampun percaya punika patut subakti wantah ring ide Sang Hyang Widiwasa kewanten. Mesrana ide Yang Yesus. Yen para semeton merluang pitulungan rarisa ngastawa ring ide Sang Hyang Widiwasa kewanten mesrana para ide Yang Yesus. Nanging pengastawa punika perlu ketinutin. Suksemanipun inggih asa puniki. Yen sameton ngastawa mangda kaicen pangan kinum sategepipun, sameton patut makarya. Sajroning pekaryane punika ide Sang Hyang Widiwasa jaga angamertanin sameton. Rarisa ngastawa ring ide Sang Hyang Widiwasa mesrana para ide Yang Yesus. Rarisa ngastawa ring ide Sang Hyang Widiwasa mawinan ide setata sih suwece ring anake sane nangkil ring ide mesrana para ide Yang Yesus. Gambar 13 siki. Ide Yang Yesus ngusir setan. Ring gambare puniki kekantenang anak sane kerangsukan setan. Anake sane kerangsukan setan, solaipune sekadi anak sane keni bebainan. Anake sane kerangsukan setan punika kuat pisan ngantosipun mersidaya megatang tali. Wiyadin ante sane kangge negul ipun. Nanging ide Yang Yesus mersidaya ngusir setane punika saking anake punika ngantos ipun seger. Ide Yang Yesus mersidaya ngusir setane punika mawinan ide luwih wisesa ring setane punika. Setane punika setata tungkas ring ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan kenten sinamian jatmane nenten kaicen antuk ide Sang Hyang Widiwasa mekantenan sareng setane. Yen sameton gulgule bang setane. Sameton nenten kelugra nunas tulung ring baldiane. Sameton patut nunas tulung ring ide Sang Hyang Widiwasa mesrana ide Yang Yesus. Ide Sang Hyang Widiwasa Sang Aji jaga ngutus roh ide Yang Yesus
mangde ide ngusir setane punika saking sameton. Gambar 3 kali. Pemargin anake sane percaya ring ide yang Yesus. Sekadi sampun kapirdatayang iwawu, setane punika setate tungkas ring ide Sang Hyang Widiwasa. Mawinan kenten ipun taler tungkas ring ide yang Yesus. Ipun ngelaksanayang tungkase punika mesrane ngode mangde anake sane sampun percaya ring ide yang Yesus nenten setinut ring pekarsan idane. Setane punika ngode mangde anake percaya punika mamunyah ring patuakane memitra metajen kewanten miwah ngelaksanayang laksana sane siosan sane kawon. Nanging anake sane yakti percaya ring ide yang Yesus nenten jaga ngemargiang laksana sane kawon punika. Ide yang Roh Suci jaga nguatang anake percaya punika mangde mersidayang nolak gegodan setane punika. Ide jaga nguatang anake percaya punika mangde mersidayang ninutin pekarsan ide Sang Hyang Widiwasa. Ninutin pekarsan ide Sang Hyang Widiwasa mapiteges subakti ring ide miwah tresna asih ring sesamane. Tresna asih ring sesamane mapiteges setate mekarya ayu ring sesamane punika. Gambar nomor 3. Ide Sang Hyang Widiwasa setate ledang ngampurayang anake sane ngangkenin dosan-dosanyane. Ring gambare puniki kekantenang satunggaling anak teruna sane ngulurin keneh ipune. Sesampune ipun pulih warisan saking reramanyane, anake teruna punika raris ngadol warisan ipune. Sesampune ipun pulih jinah, ipun raris lunga ke negara sane do. Irike ipun ngure-ngure jinah nyane, kanggen masukan sukan ngulurin keneh. Mine kadidipun matuakan metajon miwah memitra. Sesampune jinah ipune telas raris ipun kekirangan. Mawinan kenten sinamian timpal nyane sane ajake metuakan wiadin metajen nilarin ipun. Irike anake teruna punika masal selang. Ipun raris budal nunas ampura ring reraman nyane. Mawinan sang rerama punika kalintang tresna ring pianak nyane. Raris ipianak punika keampurayang. Kenten taler ide Sang Hyang Widiwasa. Ide kalintang seswece ring jadmane. Yen wenten anak sane ngangkenin dosan-dosanyane saha nunas ampura ring ide Sang Hyang Widiwasa mesrane para ide yang Yesus. Anake punika sampun pasti pulih pengampuraning dosa. Kenten taler iraga. Yen iraga kayun ngangkenin dosa-dosan iragane ring ide Sang Hyang Widiwasa saha nunas ampura ring ide, iraga sampun pasti keampurayang antuk ide. Ide jaga ngampurayang iraga mesrane rah ide yang Yesus sane kaanggen ngangkebin dosan-dosan iragane. Yen iraga sampun pulih pengampuraning dosa, iraga kelugre nangkil ring ide Sang Hyang Widiwasa sejerone kerahayuan.
Gambar sane nomor 344. Sane patut kelaksanayang yening sungkan. Sinamian anake presida sakit. Ring gambare puniki kekantenan sinale tunggaling anak sane sakit. Mawinan ipun sakit, raris ipun mesare kewanten. Anake presida sakit, mawinan ngajeng-ajengan sane nenten patut kajeng. Mawinan ngajeng toyo sane nenten bersih. Mawinan nenten ngurus raga mangde tetap sehat. Mawinan bencanen bahan leake. Mawinan keni pasangan. Mewah mawinan kerangsukan setan. Nanging yen wenten anak percaya sane sakit piadin sungkan. Napi sane patut kelaksanayang. Sane pene utami perlu kelaksanayang inggih punika ngastawa ring Ida Sang Hyang Widiwasa mesrana parab Ida Hyang Yesus. Ida Sang Hyang Widiwasa meresidayang nyegerang anake sane keni penyakit napi kemawon. Yen wenten dokter wiadin mantri kesehatan dados metambah mereka mawinan ilmu kesehatan sane kemargiang antuk doktere mewah mantrine punika panugrahan Ida Sang Hyang Widiwasa. Mawinan wantah ide kewanten sane dados sesembahan iragane sane sujati. Anake percaya punika nenten dados nunas tambah ring baliani. Yadiastu baliani punika sakti pisan. Indike punika nenten kelugra kemargia mawinan baliane punika ngacep sesembahan sane siosan. Gambar nomor 3-5. Kije atmane jaga lunga sesampune padem wiadin seda. Sinamian jadmane jaga padem wiadin seda. Sane perlu keuningin kije kelungan roh anake sane sampun padem wiadin seda punika yen manut cara Bali. Kije ke atman anake sane sampun padem wiadin seda punika lunga. Yen anake sane sampun percaya padem wiadin seda, layon nyane jaga ka pemeremang ring setrani. Nanging atman nyane jaga ngeranjing ring swargan. Irike sang atma punika jaga megenah sareng-sareng Ida Hyang Yesus. Atman anake percaya punika kelugra ngeranjing ring swargan mawinan dosa-dosa nyane sampun kampurayang antuk Ida Sang Hyang Widiwasa. Nanging yen anake sane nenten percaya ring Ida Hyang Yesus, atman anake punika nenten kelugra ngeranjing ring swargan. Inike punika kawinan antuk dosa-dosa nyane nenten keampurayang ngantos atmane punika leteh. Mawinan kenten atma punika jaga kehukum ring nerakane. Inggih mangkin yen sameton seda kije atman sametone jaga lunga. Sapunapi atman sametone sampun kesucian saking dosa-dosa sametone. Yen durung rarisang nunas pengampuraning dosa ring Ida Sang Hyang Widiwasa melantaran percaya ring Ida Hyang Yesus. Gambar 3-6. Sinamian anake percaya dados anggan Ida Hyang Yesus. Para semeton sampun uning mungguing angga punika madrebe anggota sane akeh. Inggih punika panyingakan karena cangkem, tangan, miwah, cokor.
Anggotane punika suwang-suwang pada madrebe tetegenan. Panyingakane punika keanggen ngaksi. Karnane punika keanggen mirengang. Tangane punika keanggen ngambil. Miwah cokore punika keanggen memargi. Yen anggotane sane asiki keni penyakit, sinamian anggane ngerasayang sakite punika. Ida Sang Hyang Widiwasa nganikayang mungguing sinamian anake percaya tan bina sekadi anggan ida Yang Yesus. Sane dados ulun anggane punika sampun sina ida Yang Yesus ngeraga. Sekadi anggota-anggota anggan sametune suwang-suwang madrebe tategenan sane mabinayan, kenten taler anake percaya sane dados anggota anggan ide Yang Yesus. Asing-asing maduwe tategenan sane mabinayan. Wenten anggota sane maduwe tategenan ngancangin pesamuan. Wenten sane ngurukang pasamuane makidung, wenten sane midartayang oti rahayuni ring anake siosan, miwah wenten sane nulungin anake sane lacur-lacur. Senamian anggotane punika sampun ngancangin ide Yang Yesus. Ngancangin ide taler mapiteges, ngancangin ide Sang Hyang Widiwasa. Gambar nomor 37. Mebakti sinarengan. Manut pidabdab ide Sang Hyang Widiwasa, ide nitang kaulan idane inggih punika sinamian anake sane percaya, mangde ngaturang bakti ring ide sabilang raina pengebaktiane. Mawinan ide Yang Yesus nyeneng saking pantaran anake sane sampun padem. Ring raine raditene, raris raine punika kedadosan raine pengubaktian. Manut basa Portugis, raine punika kawastanin raine minggu. Sane mapiteges rainan ide Sang Panembahan. Ring pengubaktiane punika sinamian anake percaya sane kewastanin pasamuan ngaturang puji-pujian ring ide Sang Hyang Widiwasa. Mirengang sabda nidane miwah ngaturang pengastawa ring ide. Anggotane sane sampun melajah mangde meresidayang ngancangin pengubaktian dados ngancangin pangubaktiane punika. Semalihe pasamuane patut ngaturang bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa sabilang rainan embas ide Yang Yesus. Sabilang rainan sedan idane. Sabilang rainan nyeneng idane miwah sabilang rainan munggah idane ke suwargan. Kenten taler ring rainan tedun ide Yang Roh Sucine. Pasamuane patut ngaturang bakti. Tatujon ngaturang bakti punika inggih punika ngaturang panyuksma ageng ring ide Sang Hyang Widiwasa mawinan ide sampun ngerahayuang pasamuane saking kuasa dosane, saking kuasa pademe, miwah saking setane. Gambar nomor 3 kutus. Ide Yang Yesus jaga rawuh malih. Sane mangkin ide Yang Yesus wenten ring suwargan malinggi ring tengen ide Sang Hyang Widiwasa. Yen sinamian anake sane kaslik antuk ide Sang Hyang Widiwasa sampun pulih kerahayuan, ide Yang Yesus jaga rawuh malih ke jagate puniki. Anake percaya sane sampun sede jaga keuripang malih,
saha keicen angge sane anyar inggih punika angge sane cocok ring jagate sane keanyaran. Anake percaya sane kantun urip dawuh punika jaga keubah saha keicen angge sane pateh. Semaliha ide yang Yesus jaga ngawonang pisan-pisan sekancan meseh ide Sang Hyang Widiwasa. Inggih punika kuasa dosane, kuasa pademe, miwah sekancan setane. Mawinan kenten, jagate puniki jaga pateh sekadi suargane. Suarga miwah jagate jaga dados asiki. Raris ide sareng-sareng sinamian anake percaya punika ngeranjing ring jagate sane sampun dados suargan punika. Irike anake percaya punika jaga ngaluihang ide Sang Hyang Widiwasa Sang Aji, ide yang Yesus, miwah ide yang Roh Suci ngantos lamin-lamin ipun. Nanging anake sane nenten percaya ring ide yang Yesus, nenten kelugre ngeranjing ring jagate sane anyar punika. Sinamian anake punika katundung saking ayun ide yang Yesus saha kehukum ring nerakane ngantos lamin-laminipun. Mangkin sapunapi para semeton sampun ke sayage mendakin ide yang Yesus yen ide rawuh malih. Gambar nomor 13 woh-woh anake percaya. Yen wenten anak maduwe punyan woh-wohan, sinah anake punika ngedotang mangde punyan woh-wohane punika ngawetuang woh. Carangne sane nenten ngawetuang woh, sinah jaga kasepeg saha kaanggen saang. Ide yang Yesus ngandikayang mungguing ide meraga menekadi punyan woh-wohane punika saha sinamian anake percaya dados carang-carang idane. Ide ngasayang mangde carang-carange punika ngawetuang woh. Woh-woh sane kekarsayang antuk ide inggih punika kapitresnan, kaliangan, dame, kesabaran, kapiolasan, kabecikan, kasetiaan, alap asor, miwah uning ring ngeret budi. Anake percaya persida ngawetuang woh-woh punika mawinan anake percaya punika keyangin antuk ide yang Roh Suci. Mawinan kenten pemargin anake sane sampun percaya patut becikan yen bandingan ring pemargin nyane sadurunge percaya. Gambar nomor 14. Midartayang oti rahayu ring anake siosan. Hingga para semeton sampun mireng mungguing ide Sang Hyang Widiwasa kalintang seswece ring sameton ngantos ide maicayang okanidane inggih punika ide yang Yesus. Mangde sameton sane percaya ring ide boleh kerahayuan. Yen sampun percaya para semeton patut midartayang indek ide Sang Hyang Widiwasa ngerahayuang sameton mesrane ide yang Yesus Kristus. Pidartayang ring anggota keluarga sametone miwah pisagan sametone mungguing sameton sampun pulih damai sajroning ide yang Yesus Kristus
ngantos sameton nenten ajerih ring lea wiaden tonye. Yen sameton sede sampun pasti ngeranjing ring suarga. Cutetipun sapa sireje percaya ring ide yang Yesus sampun pasti boleh kerahayuan. Inggih punika urip langgeng saking mangkin ngantos lamin-laminipun. Semalihe sameton taler perlu midartayang tungkalikanipun. Inggih punika yen nenten kayun percaya ring ide yang Yesus. Anake sane nenten kayun percaya ring ide jaga kehukum ring rakane ngantos lamin-laminipun. Nanging ide yang Yesus ngarsayang mangde sinamian anake boleh kerahayuan. Yen sameton boleh ngajak timpal ngiring ide yang Yesus, sameton jaga bahagia pisan.